औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। TV1 से रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात नूर रहमान इश्क़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में दूसरी सहरी हम करने जा रहे हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई तीसरा रोज़ा रखेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में इश्क से, मोहब्बत से, हिदायत से और नूर से भरपूर ट्रांसमिशन की सआदत हासिल करके मौजूद हैं। मतलब नाज़रीन, आज भी आपके लिए सेगमेंट्स वही हैं जो मैंने कल आपकी खिदमत में पेश किया। एक पूरा जायचा किस तरह से हम इस ट्रांसमिशन को चलाएंगे, लेकिन मौज़ूआत रोज़ाना नए होंगे, तो आज भी नए मौज़ूआत हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आज एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ इंट्रो में। वो बात है ट्रैफ़िक के मामले में हमें एहतियात क्या क्या करनी चाहिए। रास्ते में जब हम गुज़र रहे होते हैं अपनी गाड़ी में, अपनी मोटरसाइकिल पर या बस में भी, तो हम देखते हैं कि कुछ हमारे दोस्त जो है वो बसों की छतों पे चढ़े हुए होते हैं और वो बज़ाहिर बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं। चूँकि हमारे यहाँ बहुत गुर्बत है, लोग काम काज से वापस जा रहे होते हैं तो एक थकन सी होती है, लेकिन हम हर चीज़ में एक इन्जॉयमेंट तलाश करते हैं। तो वो जब छत पे बैठे होते हैं दोस्त सारे, तो वो बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं कि हम छत पे बैठे हैं, गर्मी है तो हवा आ रही है, सर्दी है तो चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं, बारिश है तो मज़े ले रहे हैं। दुनिया के बहुत कम ममालिक में ऐसा होता है। उसमें एहतियात का मामला इस तरह से है कि हमारे यहाँ पतंग की डोर से गले कट जाते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक के जो वायर्स हैं वो जो है वो लटक रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें फेंकने का भी रिवाज है बदकिस्मती से। अगर आप छत पे बैठे हैं, बच्चे भी आपके साथ हैं अगर, तो अगर पतंग की डोर आ गई या इलेक्ट्रिक के तार आ गए या कोई और केबल भी आ गई, तो गाड़ी तो स्पीड से जा रही है और आप छत पर हैं, तो आपको नुकसान दे सकती है। इसके अलावा बसों और मिनी बसों में लोग लटक के भी जा रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि लटक के जा रहे हैं तो आधा जिस्म जो है वो दरवाजे से बाहर होता है। अब हमारे यहाँ ट्रैफ़िक का निज़ाम ऐसा है कि दो बसें साथ साथ चल रही होती हैं, बस के साथ गाड़ी, कोई ट्रॉलर, कोई ट्रक साथ चिपक के चल रहा होता है। ऐसे में अगर आपका आधा जिस्म बाहर है, यानी एक टांग पे आप खड़े हैं और झूला झूल रहे हैं, बस स्पीड से जा रही है, तो बराबर में आने वाली बस आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ज़ख्मी हो सकते हैं, ज़्यादा ज़ख्मी हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है ट्रैफ़िक के इन मामलात में कि जब आप बसों की या मिनी बसों की छत पे सफ़र कर रहे हैं तो भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। ना करें तो बेहतर है, मैं तो यही कहूँगा। और ये जो हम दरवाज़े पे खड़े होकर लटक रहे होते हैं, ये भी एक बहुत मुश्किल अमर है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मर्द हजरात तो लटक रहे हैं दरवाज़े पर, ख़वातीन भी अपने जो उनका सेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वो भी कभी कभी ऐसा नज़र आता है कि वो भी जो है वो बाहर तक आ जाती हैं, तो उनके गिरने का भी एहतमाल ज़्यादा होता है, नुकसान पहुंचने का एहतमाल ज़्यादा होता है। अब ज़रा हम आ जाएँ प्राइवेटली, तो मोटरसाइकिल चलाने वाले अपने बच्चों को मोटरसाइकिल की टंकियों पे बिठाते हैं और अक्सर हमने देखा है कि बच्चा जो है वो ठंडी हवा आ रही हो, 4-5 साल की उम्र है, बाप के साथ वो आगे बैठा है, मामू के साथ बैठा है, चचा के साथ बैठा है मोटरसाइकिल की टंकी पर, तो उसे नींद आ जाती। अब जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है उसे नहीं पता होता कि जो मेरी टंकी पे बच्चा बैठा है उसको जो है नींद आ रही है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक हम एक दूसरे को बताएंगे नहीं कि हम किन मसाइल का शिकार हैं या किन मामलात का शिकार हैं जो बाद में मसाइल बन जाते हैं, तो फिर इस ट्रांसमिशन का या मेरा आपका जो इंटरेक्शन है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये भी कहूँगा कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल की जो पेट्रोल की टंकी है इस पे ना बिठाया करें, और बिठाया है तो फिर बच्चा इस काबिल हो कि वो होल्ड कर सके, पकड़ सके, ख़ुद अपने आप को संभाल सके। और अगर ये सब भी नहीं है तो कम से कम मोटरसाइकिल या बाइक चलाने वाले को ये पता हो कि बच्चा होश में है या नहीं है, उसे नींद तो नहीं आ गई और वो जो है अपने आसाब तो नहीं या जिस्म उसका ढीला तो नहीं पड़ गया। क्योंकि जब आप ब्रेक लगाएंगे या जंप की तरफ जाएंगे तो वो बच्चा गिर सकता है और फिर मोटर बाइक वाले के पास इतना कंट्रोल नहीं होता कि वो गिरते हुए को बचाए। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि मोटर बाइक पर जो है वो टंकी पे बच्चा नहीं है तो पीछे माँ या जो भी खातून है उनकी गोद में है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ को पता होता है कि बच्चा देख रहा है, जाग रहा है, इधर उधर देख रहा है, लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि ऐसा हो जाता है कि उसकी या उस खातून की गोद में भी बच्चा सो जाता है। अब जब बच्चा सो जाता है
تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس کا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، ماں نے پکڑا ہوا ہے، لیکن جب جمپ آتا ہے یا اچانک بریک لگانے کی حاجت ہوتی ہے ڈرائیور کو، تو پھر بچے کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ ڈسکس کروں کہ ٹریفک کے معاملے میں بھی ہم احتیاط نہیں کرتے۔ چلانے کی بات نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں تو ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں، مزید بھی کریں گے۔ یہ صرف بیٹھنے کی یا بٹھانے کی بات ہو رہی ہے کہ خواتین کا جو ہے وہ دوپٹہ پھنس جاتا ہے، یہ سارے معاملات ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ کچھ 2-3 باتیں نہیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ ہم جو جیم پیک پورا پیک ہوتا ہے سیکشن خواتین کا، وہاں خواتین بھی احتیاط کریں، مرد بھی بسوں میں جو ان کا سیکشن ہے وہ اگر پیک ہے تو وہ احتیاط کریں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ باہر نہ ہو۔ اس طرح سے لٹک کر یا جھولا جھولتے ہوئے جانا اور یہ ثابت کرنا کہ میں بہت بہادر ہوں، کرتب دکھا رہا ہوں، یہ کبھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ 1-2 ویڈیوز اس بارے میں ٹرین کی بھی آئی ہے کہ ٹرین میں بھی لوگوں نے ہمارے ہاں تو ہر چیز میں لطف اندوزی کا ایک سامان جو ہے وہ مہیا ہو جاتا ہے، تو ٹرین میں بھی اس طرح لٹک کے لوگ جا رہے تھے کہ جیسے W11 میں جا رہے ہیں یا منی بس میں جا رہے ہیں یا بس میں جا رہے ہیں۔ تو وہی ہوا کہ آگے جا کر کوئی رکاوٹ آ کے الیکٹرانک پول تھا اس سے ٹکرا گیا جو لٹک رہا تھا۔ تو یہ اس کے علاوہ کھڑکی کا بھی ایک معاملہ ہے کہ کھڑکی سے بھی جب آپ جھانکتے ہیں تو آپ کا سر اتنا باہر نہ ہو چلتی گاڑی میں کہ کوئی برابر میں گاڑی اگر قریب آ جائے تو وہ آپ کے سر کو کچل دے۔ لوگ اس کا بھی احتیاط ہے، کونی کا نہیں کرتے، کونی باہر رکھتے ہیں، گاڑیوں میں بھی ہوتا ہے عموماً کہ کونی باہر رکھتے ہیں دروازے سے کھڑکی سے، ونڈو سے شیشے کو اتار کے، اور سمجھتے ہیں کہ ہوا بھی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ باہر رکھتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں خطرات موجود ہیں۔ برابر میں آنے والی گاڑی اگر قریب ہوگی تو آپ کی کونی توڑ سکتی ہے، ہاتھ توڑ سکتی ہے۔ اور سن روف کا بھی ایک رواج ہے ہمارے ہاں، تو بچوں کو سن روف کھول کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے، بچے انجوائے کرتے ہیں۔ تو پھر ایسی سڑک کا انتخاب کیا جائے جہاں پہ تار یا کیبلز یا الیکٹرک کے تار یا دیگر کیبلز نہ لٹک رہی ہوں، اور اس سے بچا جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ پتنگ کی ڈور یا پرندے یا چیل کا آ جانا یا کسی سمت سے کوئی ہمارے ہاں تو گولی بھی آ جاتی ہے، پٹاخے بھی آ جاتے ہیں، پتھر بھی آ جاتے ہیں، تو ساری چیزیں ہمارے ہاں تو فضا میں بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ٹریفک کے معاملے پہ جہاں چلانے کی ہم احتیاط کا ذکر کرتے ہیں وہاں بیٹھنے کے معاملے میں بھی احتیاط اختیار کریں۔ سفر ہے تھوڑی دیر کا تو اسے سیکیورڈ ہو کے کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹرانسمیشن کی ترتیب کی جانب، اور ترتیب یہی ہے کہ جب وقفے پہ جاؤں گا واپس آئیں گے تو کلام عشق سے آغاز ہوگا، مفتی اسحاق مدنی صاحب میرے ساتھ ہوں گے، اور آج قرآن پاک کی جس آیت کا ترجمہ و مختصر تشریح یا تفسیر بیان کی جائے گی وہ ہے وعدے کی پاسداری کرنا۔ اور سوال ہمارا، جواب آپ کا، میں آپ کی ٹیلی فون کالز کا انتظار رہے گا۔ اور سوال آج کا ہمارا ہے کہ تراویح کے لیے مسجد جانے میں سستی کیوں ہوتی ہے؟ اس پر ذرا گفتگو کریں گے۔ کچھ باتیں میرے ذہن میں ہے کہ تراویح کے لیے جب جاتے ہیں تو مسجد جانے میں سستی کیوں ہوتی ہے۔ عالم ٹائم میں مظفر شاہ صاحب اور دیگر علماء اکرام ساتھ ہوں گے۔ رمضان اور قرآن کا جو کنیکشن ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ مزیدار سحری میں شیف اقبال کوئلہ کڑھائی اور خوبانی کا حلوہ یہ پکانا سکھائیں گے۔ کام کی بات میں آج تکبر شیطان کا طریقہ ہے، اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ ورفعنا لک ذکرک میں حافظ غلام مصطفیٰ قادری و دیگر ثناء ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مہمان کے ساتھ میں ٹیلی فون لائن پر ہوں گے میاں زاہد حسین صاحب جو کہ معروف بزنس مین ہیں، ہدایت بخشش کی برکتیں۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب آج بھی امام احمد رضا کے کسی ایک کلام کی تشریح بیان کریں گے۔ روحانی گلدستہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب پیش کریں گے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔